आङो दिनैहाय मोनसे फोसावबावनो गोसो जादों। दाख्लै आंना नैबे आमगुरिनिफ्राय न'सिम थांनाय समावहाय सानथाम जाबाय, सानब्रै जाबाय, दिनैसिमाव आंहा मोनसे 20,000 किया भल्टेज पावार बेंक गलांदों, केबलबो दङ। थ' लोगोफोर सोरबाफोर जुदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना नैबे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन। मानो होनोब्ला आङो बे पावार बेंकखौ आंने बिराद इम्पर्टेन्ट आरोखि ना, मबाइला जोंना अफ थानो मोना, बेनिखायनो आङो बायनानै लादों। एखां सिखां माने बोरमा बिमा मासे फानलायनानै बोरमा बिमा मासे फानदेरलायनानैसो आङो बे पावार बेंकखौ बायनो हादों आरोखि ना। दा दिनैहाय दाख्लै गोमानानै थांबाय आंना नैबे आदा फाबियानि दखाननिफ्राय आन्दासाव बै आलिमुद्दिननि दखानसिमावहाय हटेलसिमाव बेखिनि ओनसोलावनो गदों आरोखि पावार बेंकआ। दा जुदि सोरबाफोर मोनदोंब्ला अन्नानै नैबे नाम्बारावहाय नोंथांमोना खोन्थाहरफिन। आङो 500 होगोन। जाया मोनदों बिथांनि थाखाय आङो 500 होगोन आरोखि ना। आङो दाख्लैबो फेसबुकाव मोनसे आपल'ड होखाबाय, खिन्थु दिनैसिम आंनाव फन फैयाखै। बेनि थाखाय आङो दिनै होबावनांगौ गोनां जादों आरोखि ना। मानो होनोब्ला आं जोबोद खस्थ' मोनबाय। अन्नानै प्लिज सोरबाफोर जुदि मोनदोंब्ला नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव खोन्थाहर। सोरबाफोर जुदि मोननानै आं लानो सानदोंब्ला एबा लानो सानदोंब्ला नोंथांनि थाखायबो माने खहा जागोन। मानो होनोब्ला बे पावार बेंक मोनसे लानानै नोंथाङाबो बिल्डिं लुआ, बेनि थाखायनो नोंथाङा मोनदोंब्ला हरफिन। कोनेबा जुदि আমার এই আমগুরির ফাবিয়ানের এই টার্নিংত আলিমুদ্দিন হোটেলের দিকে আমি গেছি, রাস্তা দিয়া ঘৰত রাত্রি হয়ে গেছে। মানে ইয়ার আমার একটা পাওয়ার ব্যাংক 20,000 ভোল্টেজর পাওয়ার ব্যাংক আমার রাস্তাত পড়ি গেল, কিন্তু আজিলৈকে পাওয়া নাই। এদিনও মই একটা ভিডিও সারিছে। কোনেবা যদি আমার ভাই বন্ধু যদি পাইছে, আমাক তো সব আমগুরি এরিয়াত এই অঞ্চলত আমাক চিনা পায়। এই কারণে কোনেবা যদি পাইছে আপনার হাত মাতো নকরিম, আমি 500 টাকা আপনার বকশিস দিম। আমার যদি ফোন করে এই নাম্বারত ফোন করিবি। কোনেবা যদি পাইছে, আজিলৈকে মোটামুটি 3 দিন 4 দিন হল আমার ফেসবুকত সারিছে আগত, এটু মানে কোনেও ফোন করা নাই আমি পাইছে বলিয়া। এই কারণে আজি লাস্ট আমি ভিডিও আরো সারিবা লাগা হয়েছে। আমার পাওয়ার ব্যাংক একদম ইম্পর্টেন্ট, আমার মোবাইল সুইচ অফ হবার না পায়। এই কারণে আমি এই আমার এই আমগুৰি বাজাৰৰ পৰা আমি ঘৰত গেছি। ঘৰত যাওয়ার টাইমত এই আলিমুদ্দিনৰ থেকে এই রাস্তাত অলপ রাস্তা খারাপর কারণে একটু জাপিয়া পড়ে গেল। আমি আজিলৈকে পাওয়া নাই। কোনেবা যদি পাইছে আমি 500 টাকা প্রাইস দিম। সকল ভাই বন্ধু আপনি যদি কোনেবা পাইছে প্লিজ আমার এই নাম্বারের জড়িয়ে আপনি কল করিবার পারে। আমি কোনেবা যদি পাইছে ফোন করিব, আপনার মই 500 টাকা দিম। পাওয়ার ব্যাংক লগত কেবল আছে, কেবলের লগত মানে পাওয়ার ব্যাংক আছে। বাই বাই।